সবাই একটু পিছিয়ে যাও না ছবি দিতে আমার দেখতে লাগে
Danke sehr. हामबाय जों नुखा निया जरातै बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट 3 बছर पूर्णमानी एक्चुअली ताबुक जत बरकनो डेभलप न हामजागो उन्नति न हामजागो त्रिपुरानि चेहरा पुराटा परिवर्तन होई दङो आगि जे तंमानि आबो ताबुक करिखा ताबुक जों जत फाजिं नाहा नायखे उन्नति न हावा एवं जों मिया नुखा भारतवर्षनि इतिहास बदय याखबा त्रिपुरानि इतिहास जोंनि इंडियानि जे प्राइम मिनिस्टार त्रिपुरानि कक बरक बाय बासुंदमानि आबंखा एकदम ज्वलंत उदाहरण काजे जों साइमानो जे बाहायके तंखाय डेभलप होनाय काजे चिनि ताबुक त्रिपुरानो डेभलप खायनान थांगांखाय चिनो जागा चिनि नरेंद्र मोदी जिनि याक नांनाय चिनि बिप्लबजित दङ चिनि एनसी दे बर्मा सार दङ एमके जमातिया सार दङ बरंनि फाचिं नाहारो एवं बरंनि उपर चिनि ट्रास्ट 100% कॉन्फिडेंस चिनि दङ जों जय बंनाय जों सक्सेस होनाय एवं जों बरकनि बागै जों 100 नि बिथिं 100% जों सामुख्लाय मानाय ए आसा तुकु दैनो आं दिनै नमिनेशन दाखिल खायनो फाय हामबाय मैडम काहे प्रश्न दीदी मैम परे पब्लिक नि बो न बो जिनिस पुला नाइ रमिति से काम खाने जिदि मानि परे पब्लिक नि ताम प्रॉब्लम्स दं आबो आं पुला सॉर्ट आउट खायनाय एवं आबनो जततुक तारातारि बाहायके सेटल खायनाय एवं बाहायके सल्यूशन खायनाय आबनो आं पुला प्रायोरिटी होनाय हामबाय Chini party IPF chini joto selected candidate chini ching nomination roi tongo chini ching kabangma jaga ronai joto saimano chini IPF party ching BJP Ellen Songphano ching saimano chini IPF ching seat kabangman kha ching 17 seat basanai 17 ching basanai abangoi ching tini sara tiprang borok no ching sanamusugo chini IPF party जों गुबै खालायै दिनै हा दफानाय बागै जों सामों थाङै दङ जों कुनु कनफार्माइज खालाया दिनै नाहरमोन दिनै दाबि दिनै त्रिपुरालेण्ड दाबि न जों दाइ बागौ थांनाय जों कुनु दिनो दिनै त्रिपुरालेण्ड दाबिनो जों पगिया दिनै एडिसि एरिया जों 38 बोसोरंखा दिनै एडिसि एरिया कुनु दिनै डेभलपमेन्ट करै उन्नति करै आपनो नगैनो जों 2009 नि हयते chini party IPF chini NC Debromani netrite boni netrite jeng lagator jeng andol khai tongo sudu budba tama simia budba thangu phai tongnai phaine tabok chini village committee election nai boni poreng nai chini Bidhan Sabha tei Lok Sabha election protek boshor nangui tongo kini election kotoria chini nahor mangke jeng chini jati do phano chini prasarokno chini 14 লক্ষ prasarokno जों थांनानै बागै मुक्तिना बागै जों समाय तांजाक जों 2009 हयते chini siklarok lagator chini आन्दोलन खाइ दङ जों सुदु बुधबातमा सिमिया जों साब्रुं बुरुं chini बाखाव दङ जों हा दफानाय बागै जों सामं ताङै दङ chini siklarok बेसे chini siklarok गोबां सामं ताङै दङ Bro kuno rang pujan no hindia, bro chakri no hindia, jati dofa mothana bagai, bro lagator, bro samung tangi tongo. Abo chini proman, abon bagai, kabang mat, bro rok, chini IPF din uporo, kok sitra salai tong laigo, chini kagen chide bro mani uporo kabang mat kok hambe salai tongo, bro chung phonuguri kha, takai bahina chung, chini IPF party, chung songka sit kabang lagai. जों बासागै दङ जों साइमन IPF पार्टी जों थिक लाइ दिनै हा दफानाय बां कक साइ दङ जों दिनै नुखा फाइनाल एडिसि इलेक्सन जों जेखाने कप्लाय होनाय आबो आं सामानिया पाब्लिकनि साइ दङ जों 17 सिट जों बाजानाय 17 सिट बिसिङाव जों सरकार खायनायनि बागै जों चेष्टा खालायनाय आबोनि बागैनो जों दिनै पाब्लिक जों प्रमाण खेरिखा दिनै IPF party जों चिकन पार्टी दंफानो जों अबरे जों वांसगो कमसे कम जों एडिसि एरिया गो दिनै त्रिपुरा एरिया गो जों दिनै पार्टी IPF दिन दाबरक जों कप्लायनाय जों सरकार खायनाय आबोनि बागै जों जत्तो समाय तांजाक दिनै जत्तो कर्मी रक
তিনি যত এমপ্লয় তিনি শিকলা বদল তিনি ছাত্র আর্টিসা তিনি এক্স আর্মি গ্রুপ ফানক্রাক বদল তিনি মটর ওয়ার্কার ইউনিयन যত মিলিगै जों फानजाके सामक्तां दंलायगौ दिनै जत अर्गानाइजेसन दाबो रेडि खाय दंलायगौ जों दिनै गोबां मानसिनि आइपिपि पार्टी नमरसन रय दङ आम्बासाव जों रय दङ जों तेनि आयां उदयपुराव रय दङ जत जागावनो जों दिनै आइपिपि पार्टी जों नमरसन दाखिल खाय दङ आपनि बागै आं कयनि जतनो गाहामखौ वानसगै बाबेगै फाइनाय जंमारि 6 तारिखआव नाय ओ 6 तारिखआव जतनो बहा क्राक खायगै बहा कसरां खायगै दिनै दाब्रक चिन्नगो बुथिना बागै आं जतनो आंनि खाकपुर आंनि खाके जांबाय आं कबगै साजागो हामबाय আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন আমরা আমাদের বিজেপি আইপিএফটি গভর্নমেন্ট মাত্র গতকালকে 3 বছর পূর্তি হ্যাঁ এই 3 বছরের মধ্যে ত্রিপুরার চেহারা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন কতটুকু ডেভেলপ করেছে আগে কি ছিল এখন কি হয়েছে মানুষ সবাই উন্নতি চায় আর উন্নতির দিকে তাকিয়ে আমরা কাজ করব আমি আশাবাদী মানুষ বিজেপি আইপিএফটিকে বিপুল ভোটে জয়ী করবে থ্যাংক ইউ নিজের 11 মহানীপুরের মধ্যে কিরকম আশাবাদী যে আপনার কত ভোটে আমি 100% আশাবাদী কারণ এই এলাকার মানুষ সবাই উন্নতি চায় এবং আমরা উন্নতির পক্ষে আমরা উন্নতি করার জন্য আমার সর্বস্ব আমি যতটুকু বেতন পাই স্যালারি সেটা আমি স্যাক্রিফাইস করেছি মানুষের জন্য কাজ করার জন্য থ্যাংক ইউ